Dobrodošli u drevne piksele. Mnogi od vas su tražili neku PC igru, pa evo, u duhu praznika jedna praznična PC igra. Deda Mraz u nevolji. Igra je izašla 2002. godine, a nju je izdala nemačka kompanija CDV, koja je također izdala igre kao što su Heaven and Hell, Lula 3D i Doom 2. Što se tiče same igre, očigledno je ovo novogodišnja igra o Deda Mrazu koji raznosi poklone dečici, ali ups, izgleda da je deda retardiran i da je pogubio sve poklone. I sad, kako ne bi ispao teško jaje, mora da ih nađe sve. Navodno se nalazimo na severnom polu, ali meni ovo mesto više liči na bezbožju rupu bez dna. Dole imate mračnu jamu iz koje vire jelke, planine i vesele male kućice. Mada, ovo mesto je geografski netačno, pošto severni pol nije kontinent, već je zaleđen okean, stoga ne postoji zemlja, niti brda iz kojih mogu da rastu drveće ili na kojima mogu da se grade kuće. Ali ni platforme po kojima skačete nemaju smisla, jer lebde u vazduhu. Ovo mesto je prilično jezivo za ovakvu veselu igru. Ali, Deda Mraze, ne skreći sa staze, nije bitna fizika i geografija, već da li je sama igra dobra. Što se tiče kontrola, imate nekoliko opcija. Možete da igrate samo sa mišem, samo sa tastaturom, sa mišem i tastaturom ili sa džojstikom, što ja najviše preferiram. Čime god da igrate, treba će vam vremena da se naviknete, jer kontrole nisu kao u drugim 3D igrama. Kameru možete pomerati samo po X osi, što u prevodu znači ne možete da gledate ni gore ni dole. Zapravo, kamera se automatski okreće prema dole svaki put kad skočite, da bi kao lakše skočile na platformu. Drugim rečima, usrali su kameru. Ne vidim ni jedan razlog zašto kameru ne bi mogli da pokrećemo po svim osama. Cilj ove igre bi trebalo da bude da skupljamo sve poklone i da dođemo do kraja staze. Prilično jednostavna i simpatična ideja, ali nakon 100. jebenog puta postaje izuzetno monotono. A samo u prvoj stazi imate 100 paketića da pokupite. Tako da sam ja odustao od toga. Pored poklona, usput možete da pokupite zlatni barjak koji služi, kako to neki nazivaju, poluvreme, to jest tačka odakle nastavljate stazu ako ste kojim slučajem poginuli. I, naravno, život, koji je ovde u stvari logotip developera. Zašto nije mogla piše jedan up ili da bude slika našeg lika kao u svakoj drugoj igri? Ovako sam bio ubeđen da su to samo poeni i nisam ih ni skupljao, da bih kasnije shvatio da su to u stvari životi. Nemam ništa protiv kad developeri ubace svoj logo u igru, ali kad s njim zamene nešto što je bitno za igru, kao što su životi, to stvarno nema smisla. Kao da su s tim hteli da kažu da je njihova kompanija vrednija i više od života. U prevodu, korporativno samopušenje kurca. A kad smo već kod života, još jedna stvar koja mi užasno ide na kurac je ta što su promenili i kako indikator preostalih života pokazuje koliko ih je ostalo. U svakoj igri u kojoj počinjete sa 3 života, pisat će vam broj 2, kao indikator koliko vam je preostalo života. Što znači, ako vidite nulu, igrate sa vašim posljednjim životom. Ali u ovoj igri su to uspeli sa magičnom novogodišnjom čarolijom da useru. Ovde piše koliko sve ukupno imate života. Što znači, kada vidite broj 1, to vam je posljednji život. Koji je kurac ovim ljudima? Zašto su imali potrebu da menjaju takve stvari koje su univerzalne za sve igre? Da. Igra ima 10 staza i sve su gotovo iste. S obzirom da ste na otvorenom i da je oko vas ništavilo sa lebdećim platformama, jako je lako izgubiti se u ovoj nedođiji. Dizajneri su morali da postave strelice kao indikatore kuda treba ići, pa su same staze lakše za navigaciju. Zatim, vredi prokomentarisati neprijatelje, prepreke i muziku. Pa idemo redom. Što se neprijatelja tiče, imamo ove jetije u zelenim džemperima koji hodaju unaokolo kao gorile. Zatim, gavranove, nikad više, upem ti lebac sražani. A kasnije upoznajemo i demonizovane Sneško-Beliće koji izgovaraju neku bajalicu za dozivanje satana. To su vam neprijatelji. Nisu bog zna kakva pretnja, ali su često postavljeni tako da umeju da vas sjebu na glupost. Pu, pička ti materina.
Od, da kažemo, prepreka, imamo leteće platforme koje se kreću po predefinisanim putanjama i dolaze u raznim veličinama. Neke od platformi reaguju na Deda Mraza i kreću se samo ako stojite na njima. I ako slučajno padnete s njih, idu unazad. Ali, umesto da se vrate na početnu poziciju onog trenutka kad umrete, oni se lagano vraćaju. Što znači da ih morate čekati. Pored toga imamo vatre koje vam praktično ništa ne mogu, ali vas ubija kamenje na kome vatra gori, što ima jako puno smisla, zar ne? I naravno, nijedna zimska igra nije potpuna ako nemate ledene površine sa kojih možete da skliznete i padnete dole u ambis. Ali najveći problem u celoj igri su same platforme. Često su uzane, male, jedva da možete da skočite na njih. I ako se neprijatelji nalaze na njima, morate da ih preskačete, jer ne možete da ih zaobiđete. Najgore su ove kružne platforme koje ne deluju ništa posebno, ali ih je izuzetno lako preskočiti. A ne kurac! E sad, muzika? Muzika je dosadna do zla boga. Imate 3-4 praznične numere koje pristaju atmosferi igre, ali najveći problem s njima je to što sve zajedno traju oko 4 minuta i vrte se u krug istim redosledom. Posle nekog vremena počinje stvarno da vas jebe u mozak. Dizajn staze je grozan. Neki delovi nisu toliko loši, ali pogledajte vi samo ovo. Ili ovo. Ili ovo! Kako ja tu sad treba da pređem? Nije dovoljno što se platforme kreću, nego i gavranovi lete na sve strane. Neki gavranovi lebde u mestu, što je fizički nemoguće, ali to sad nije ni bitno. Već stoje na takvim mestima da vi sa pokretne platforme morate da ih preskočite i vratite se nazad na isto. Na nekim delovima čak ni ne vidite gde trebate da skočite, jer ne možete pomerati usranu kameru da bi videli šta je iznad ili ispod vas. Sve staze su ekspertno kalkulisane, da vam nanesu što je moguće više bola. Drugim rečima, u ovoj igri imate da umirete, da padate, da umirete, da padate, da umirete, da padate, da padate i da padate sa jebenih platformi. I nakon što uspete da pređete ovu igru, Deda Mraz stoji na pobedničkom postolju. Šta? Nisam ni znao da je ovo bilo takmičenje. Koji je ovo smrzuti kurac od igre? Znači, nismo spasili Božić, nego smo pomogli ovom debelom da završe na prvom mestu. Neko bi pomislio da pobedničko mesto zavisi od toga koliko paketića smo pokupili, ali ja sam praktično izbegavao da ih skupljam, jer me to užasno smaralo. Mada, ako vam nije bilo dosta novogodišnjih igara, imamo i drugi deo, Deda Mraz u nevolji. Opet, ovo je praktično ista igra, sa istim kontrolama i sa istom pričom, samo je grafika malo poboljšana. Imate malo više neprijatelja i staze su lepše, ali osim toga, sve je bukvalno isto. A iz nekog razloga kod mene igra koči, tako da nisam ni pokušavao mnogo da je igram. I za kraj, da li vredi igrati ovu igru? Ja bih rekao, ne znam. Iskreno, mene ova igra smara. Kontrole su mogle biti bolje, muzika je mogla biti raznovrsnija i dizajn staze mogu biti lepši. Naprimer, da idete kroz neki realan teren kao što je neki gradić ili šuma ili bilo šta drugo što nisu platforme iznad postojinske jame. S druge strane, igra je besplatna, ima sasvim dobru grafiku i jako je jednostavna i intuitivna i praktično imate beskonačno života. Iz nekog razloga, ova igra je bila začuđujuće izuzetno popularna, pogotovo na našim prostorima. Što je verovatno i razlog zašto su nedavno izbacili HD remake ove igre. Pa, to bi bilo sve od mene, a za sledeći put, smislit ćemo već nešto. O da, pre nego što odem, postoji igra Zeka Rosu u nevolji. Ne očekujte ovu igru za Uskrs.